হ্যালো দাদা ভাইরা, নমস্কার, গুড ইভিনিং, আদাব। সকাল সকাল আমি কাজে যাচ্ছি। কি কুয়াশা, কি ঠান্ডা দেখো। ঠান্ডার জন্য হাঁটতে পারতেছি না, সেই ঠান্ডা কুয়াশা। সকাল সকাল কাজ में जाता है। काम नहीं करने से काम नहीं करने की खाता है। हाँ, हमरा तो गरीब आदमी है, क्या खाता है। सकाल सकाल जाएगा, काम करेगा। काम ना कर ले पैसा ना होगा, पैसा होगा तो की खाएगा। हाँ, खाएगा कि। हमारे जमीन खेती नहीं, खाली हाथ हाथ हाथ, ये हाथ का ऊपर में काम करेगा और खाएगा। काम ना करने से तो पेट में नहीं चलेगा। देखो কত ঠান্ডা ঠান্ডা, সেই ঠান্ডার মধ্যে কাঁপতে কাঁপতে जाता है काम में। काम ना করলে অবস্থা খারাপ হয়, কি করে খায়গা। খাওয়া সওয়া বন্ধ, সব বন্ধ। काम ना করলে কি খাएगा। काम तो করতে ही होगा। काम ना করলে तो खावा तो नहीं होगा। सकाल सकाल खावा नहीं होगा। देखो की करेगा कि ना करेगा, की करेगा कि ना करेगा, माने माता में नहीं ढुकेगा। मातार खुपड़ी से नहीं ढुकेगा। क्या करेगा कि ना करेगा, की करे खाएगा। हाँ, আমরা অনেক গরিব আদমি গা, খাওয়ার কোনো বুদ্ধি নাই। काम करेगा तब खाएगा। हाँ, ওই কামের তালে তালে, টিফিনের তালে তালে ভিডিও বানাएगा थोड़ा थोड़ा। বন্ধু লোক, ভাই লোক, দিদি লোক, দাদা লোক সবাই একটু আমার ভিডিওতে কমেন্ট করেগা, লাইক করেগা। হ্যাঁ, আমি আপনাকে ধন্যবাদ জানাইগা। এখন আমার आदमी आएगा तो वीडियो अब ऑफ करेगा, 12 बजे छोड़ेगा। नमस्कार।